नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजर प्रथम खबर पिसिसी सभापति भक्तचरण दास गत रविवार एक बड़ घोषणा करछन्ती। आसंता 26 तारिख रे कांग्रेस पक्षर जनजागरण आंदोलन कराजिबो बोली भक्त गणमाध्यम आगरे प्रकाश करछन्ती। टाटा पावर प्लांट मनमानी विरोध रे कांग्रेस राजरास्ता को ओह्लाइबो। टाटा पावर को ओडिशा विदा करिया पर्यंत कांग्रेस ए आंदोलन करियो बोली भक्त कहिबा सहित अन्य पक्षरे आंदोलन रे कांग्रेस कर्मकर्ता एवं जनसाधारण शामिल हेबाको भक्त आह्वान करछन्ती। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। सारा राज्य रे शीतल लहरी जनजीवन को प्रभावित करथिबा बेले पारद तळमुहा रहिथिबा बेले केतेक जिल्ला रे घन कुहुडी देखिबाकू मिलिछि। विशेष करे सकाळ समय रे प्रबल ठंडा संग कुहुडी यातायात रे बाधा सृष्टि करछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार रविवार राज्यर 8 सहरर तापमात्रा 10 डिग्री तले रहिथिला। उदयगिरी राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 4.6 डिग्री रेकर्ड कराଯାଇଥିବା बेले सेमीगुड़ारे 4.1, फुलबाणी रे 5.8, दारिंगबाड़ी रे 6, चिपिलिया रे 7.6, नवरंगपुर, भवानीपाटन एवं अनुगुल रे 9 डिग्री तापमात्रा रहिथिला। सेहिपरि राउरकेला रे घन कुहुडी एवं झारसुगुड़ा, फुलबाणी, भवानीपाटन और बारिपदा रे कुहुडी देखा जाइछि। तेबे आसंता 6 रु 7 दिन पर्यंत राज्यर तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबार संभावना नाही। आसंता 2 दिन पर्यंत सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और कंधमाल जिल्ला रे घन कुहुडी देखादेवा येलो वार्निंग जारी कराଯାଇଥିବା बेले घन कुहुडी समय दृश्यमान क्षमता 50 मीटर रु 200 मीटर मध्य रहिबार सूचना दिया जाइछि। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। अंडा दर को नै चिंतार खाउटी कारण बाजार रे एबे अंडा दर आकाश छुआ। एबे अंडा गट्टी कहलानी 9 टंका। अंडा ट्रे 180 टंका थिया बेले एबे 270 टंका को छुइलानी। खाउटी कहिसेंती एथिपे अनेक समस्या होछि। सेपटे व्यवसायी उपरे एहा सीधा प्रभाव पड़िथिबा कहिसेंती व्यवसायी। अंडा छुइबा को डर लागुथिबा बेले आउ कहि परिबा नै कि अंडा होछि सस्ता सुंदर खाद्य कारण अंडा दर एबे आकाश छुआ। अंडा गट्टी को 9 टंका होथिबा बेले किछि दिन तळे ताहा 7 टंका थिबा बेले हठात दर वृद्धि 2 टंका बढ़ी जाइछि। केवल सेतिक नुहे अंडा ट्रे 180 टंका थिबा बेले एबे 270 टंका छुइछि। जहाँ एबे चिंतार खाउटी कहे एथिपे अनेक समस्या होछि। एमिति कि आगपरी एबे अंडा खाइबा कमिछि। सेपटे व्यवसायी उपर एहा सीधा प्रभाव पड़िथिबा कहिथिबा व्यवसायी फर्मा रे अंडा अभाव रहिछि। एटाको आवश्यक परिमाण अंडा आसुनथिबार एभଳି स्थिति सृष्टि होइछि एवं आसंता मासरे दर खसिबा बोली अनुमान कराइछि। सेपटे एकता को हल्का रे नेउछन्ति मत्स्य और प्राणी संपद मंत्री। से कहिसन्ति राज्यर प्रत्येक दिन 1 कोटी 16 लाख अंडा उत्पादन होछि जाकि पर्याप्त नुहे। शीत दिन रे अंडा उत्पादन कम होता है एवं बाजार रे चाहिदा बढ़ी थाए। वर्तमान बाजार रे परिबा दर आकाश छुआ थिबा बेले अंडा दर वृद्धि खाउटी को बेस बाधुछि। चलंतु नजर पके परवर्ती खबर उपरे। चलंतु नजर पके केउ मानकु मिलिबो नाही आयुष्मान कार्ड। आर्थिक भाव में दुर्बल परिवार को मागଣା चिकित्सा सुविधा देवा उद्देश्य रे केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना चलाउछन्ती। एही योजना अधीन रे योग्य परिवार आयुष्मान कार्ड माध्यम रे सरकार और पंजीकृत घरोई हॉस्पिटल रे मागଣା चिकित्सा पाउथिबा बेले समस्त एही योजना रो लाभ पाई परिबे नाही। संगठित क्षेत्र रे कर्मचारी, पीएफ कटा जायଥିବା व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, एसआई लाभान्वित एवं आर्थिक भाव में सबल परिवार रे आयुष्मान कार्ड पई योग्य नहंती। निजर योग्यता जांच करिया पई आपण PMKY government.in वेबसाइट को जाई योग्य कि नुहे विकल्प क्लिक करी मोबाइल नंबर और आवश्यक सूचना दे तुरंत जानि परिबे कि आपण एथि पई योग्य कि नुह। चलंतु नजर पके परवर्ती खबर उपरे। ट्रेन रे यात्रा करिबा एबे पड़ी पारे महंगा। डिसेंबर 26 तारिख रु भड़ा वृद्धि हेबाकू जाउथिबा बेले एही वृद्धि के तो दूरगामी यात्री को प्रभावित करिवो। क्षुद्रगामी यात्री को किछि आश्वस्ति दिया जाइछि। वर्धित टिकट दर अनुसार नॉन एसी रे 50 किलोमीटर यात्रा करिया पई अधिक 10 टଙ୍କା देवाक पड़िବ एवं साधारण वर्ग रे 215 किलोमीटर अधिक दूर यात्रा को पई 1 पैसा वृद्धि करछि रेल विभाग। लोकल एवं एक्सप्रेस ट्रेन रे यात्रा करथिले यात्री मानक पई एसी एवं एसी उभय श्रेणी प्रति किलोमीटर पई 2 पैसा भड़ा वृद्धि कराଯାଇଛି। यार अर्थ होछि एसी रे 500 किलोमीटर यात्रा करिया पई आपन को अधिक 10 टଙ୍କା देवाक पड़िबो। एपर मेल एक्सप्रेस नॉन एसी पई 2 पैसा वृद्धि कराଯାଇथिबे। लोकल रेल टिकट और मार्शियल टिकट कोनोसी वृद्धि करा जाय नथिबा सूचना आछि। एसी यात्रा पई किलोमीटर पिछा 2 पैसा वृद्धि कराଯାଇଛି। चलित आर्थिक वर्ष अधिक 6 कोटी टंकार आय लक्ष्य रखी रेल विभाग एही निष्पत्ति नेछि। नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। पुणी श्रीमंदिर रे फोटो भाइराल। ड्रोन द्वारा निया जायथिबा श्रीमंदिर फोटो होइछि भाइराल। फेसबुक रे एक्सपोर्ट इंडियन नामक एक संस्था छाड़िछि एही फोटो। फेसबुक रे अपलोड होइथिबा एही फोटो को अनेक लोक शेयर एवं रिपोस्ट मध्ये करथिबा बेले श्रीमंदिर पक्षरु ड्रोन माध्यम रे एही फोटो किभଳି निया गला से नै साधारण प्रश्न उठिछि एवं फोटो रे पुरमय बेढ़ा
ଭିତରେ ଥିବା ବଡ଼ ଦେଉଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ କିଭଳି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 60 ନମ୍ବର ଓ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 100 ନମ୍ବର ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଶନିବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପୃଥକ ଭାବରେ କେବଳ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ 80% ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ 80% ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନକଲି ଟିକେଟ୍ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ରୋକିବାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଏବେ ୟୁଟିଏସ୍ ଆପ୍ ବା ଏଟିଭିଏମ୍ କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟରରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ କେବଳ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାର୍ଡ କପି ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ସଂରକ୍ଷିତ ଇ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଏମ୍ ଟିକେଟ୍ ପୂର୍ବପରି ମୋବାଇଲରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ରହିବ। ଜୟପୁର ରୁଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍କୁ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଡିଟ୍ କରି ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ନିୟମକୁ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସରକାରଙ୍କ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସାଧାରଣ ଡ୍ୟୁଟି କ୍ୟାଡର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆଇନ 1968 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସାଧାରଣ ଡ୍ୟୁଟି କ୍ୟାଡର ଅଣ ଗେଜେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2025 ନାମରେ ନୂଆ ନିୟମ ଡିସେମ୍ବର 18, 2025ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି କ୍ୟାଡର ନନ୍ ଗେଜେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ 2015ରେ ସଂଶୋଧନର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ବୟସ ସୀମା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବାହିନୀମାନେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ପାଇବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଖାଲି ପଦବୀ 50% ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାକି 27%, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 10% ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।